Ayiwa ne balimaw an filɛlibaga n'an lamɛnbagaw an ka jabaranin kan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Amérique mɔgɔw fo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn su in na Ala y'an garisɛgɛ don an ka belebele dɔ la an ka ɲɛmɔgɔba dɔ la n'a mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ye tuguni n'u b'a wele ko Rasbas bɛɛ b'a wele ko Rasta ayiwa an n'ale de bɛ ɲɔgɔn na su in na na Ala ni Alakira sɔnna ma n bɛna kuma galamanin tɛ bɔ a la fɛn min ye Rasta yɛrɛ ale yɛrɛ ye mɔgɔ jɔ ye n bɛna a ɲininkali tɛ bɔ a la n balimakɛ i ni su. Ko de basi t'i la. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. N bɛ fɛ k'i ɲininka e yɛrɛ ye mɔgɔ jumɛn ye et puis i nana Lameriki jamana kan kun jumɛn de la mun ye siya i nana kun jumɛn de la. Merci beaucoup. Ne tɔgɔ Mohamed Youssouf Bathily. N tɔgɔ Mohamed Youssouf Bathily. Bɛɛ bɛ n wele Rasbach. Ras o ye Rasta o tigɛli ye. Bach o ye Bathily o tigɛli ye. Donc Ala ye n ye farafin ye. N ye farafinnaden ye. N bɛ région min na o ye Mali ye. Ka d'a kan anw Rastaw ni panafricaniste bɔ. Farafinna bɛɛ de ye jamana ye. Farafinna bɛɛ de kan ka kɛ jamana ye. Ka frontière wuli ka bɔ yen. Ka gouvernement kelen, armée kelen, monnaie kelen, ani objectif kelen. Donc c'est ça un peu notre objectif. Donc n bɛ Mali région na. N ye mɔgɔ ye mɔgɔ min fana ye sariya kalan. N ye sariya kalan fo ka se niveau maîtrise master je veux dire u b'a wele ko DEA n y'o sɔrɔ Cheikh Anta Diop université la mun ye kan spécialisé en matière de procédure d'affaires. Bon en même temps n ye inscrit thèse la doctorat nka mais bon n ka activité fɛ n kɛlen don k'o jɔ donc je suis juriste d'affaires maîtrisard en procédure d'affaires et voilà doctorant en droit et Rasta de conviction, musulman de foi et voilà panafricaniste. Brièvement Rasta est bien. Ok, mais e yɛrɛ nana Lameriki jamana kan nin voyage la quel est le but de ton voyage? Bon n ka nali yan o ye ka tɛmɛ ni Mali kɔnɔ Musa Bina a nana dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ka miirina ni seko ni ka faamuyali kɛra sababu ye ka wolo fanga min tun bɛ a wagati ni an tun bolo hɛrɛ t'a kɔnɔ n'an ma hɛrɛya kɔnɔ n'a bonyana k'o ta ka bɔ yen ani bɛɛjɛ fanga ye bɛɛjɛ fanga n'o ye démocratie ye ka fɔ fɛn kana ta bilen ka kɛ mara taabolo ye mun ma miiri fasodenw fɛ fasodenw ma ɲininka mun miiri la donc ni o nana wolo démocratie la o nana wolo an ye bɛɛjɛ sariya min sigi an b'a fɔ o ma ko sariya sunba constitution ka fɔ o kɔnɔ ko Mali cɛ a n'a muso kɔnɔ ani kɔ kan ka mara cogo lajɛ mara bondaw lajɛ mun na maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ye a kɔnɔ wa maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ɲininka i ka miirina i b'a fɛ i ka mara cogo min domaine min kɔnɔ o hakɛ o lakana bɛɛ ye o de nana wolo assemblée sigilen na bɛɛ ka ciden bila a kɔnɔ député bulon ka wolo cour constitutionnelle ka wolo gouvernement ka wolo présidentiel ka wolo pouvoir judiciaire ka wolo haut conseil de collectivité ni haut conseil économique et social donc institution ba segin Mali kɔnɔ mun nana ta k'a ye k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ sɛnɛkɛla mɔnikɛla jagokɛla bagankɛla jamana baarakɛla Mali kɔnɔ tungaladen faso tɛ se ka mara ni nin baarakɛla bɛɛ ma ɲininka baarakɛyɔrɔ bɛɛ ma ɲininka wa nin baarakɛyɔrɔ bɛɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ dɔ bilalen bɛ yen donc o de nana ye k'a fɔ fana k'o tɛ dan kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u jɔyɔrɔ kama faso baloli u jɔyɔrɔ kama bɛɛjɛ fanga u lakanali kama ko ka baarakɛyɔrɔ fana jɔyɔrɔ fɛ maracogo marabolo dɔ kɛrɛnkɛrɛn mun na olu dɔrɔn de bɛ k'o kɔnɔ n'o ye le haut conseil des maliens de l'extérieur conférence nationale de ye o dɔn ko maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u ka jan faso la nka faso b'u nin kan u bɛ baara min kɛ o sɔrɔ bɛ na faso kɔnɔ o kama olu tɛ se ka bila minnu bɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ bila daga kelen kɔnɔ ka daga dɔ kɛrɛnkɛrɛn olu u fana ka ɲininka faso a mana miiri fɛn fɛn ta sɛnɛ taabolo sɔrɔ taabolo hakɛ taabolo lakana taabolo kɛnɛya taabolo ladamu taabolo kɛnɛya fɛn o fɛn u ka ɲininka kɔnɔ o ɲininkali o bɛ kɛ cogo di maliyɛn n'i taara kɔ kan i mana taa kɔ kan ka kalo 6 sɔrɔ ka ban e bɛ jate tungaladen ye donc o la
dalu fɛn fɛn b'a yira k'i bɛ kɔfɛ a bɛ kalo 6 bɔ kɛra titre de séjour ye o i taara carte consulaire ta o e ye maliyɛn min bɛ kɔfɛ ɔ n'i bɛ kɔfɛ e bɛ se ka kɛ o jɛkulu o tɔnden dɔ ye donc o kɔnɔ maintenant aw yɛrɛ de bɛ miiri ka dɔ ta aw tu la aw dalen bɛ mun na tunga la k'o ci ka taa Bamako walasa ni fanga b'a fɛ ka miirina fɛn fɛn ta Mali kɔnɔ a ka a fɔ o ye o kana aw ɲininka kɔfɛ aw hakilina ye mun ye aw k'o don da u ka t'o la fasa donc o de ye le mandataire des Maliens de l'extérieur au sein du Haut Conseil économique, social et culturel. Donc au bureau mun bɛ kɔfɛ Haut Conseil Malien de l'extérieur jamanaw kɔnɔ u ka bureau mun bɛ f'o ma ko Conseil de base des Maliens de l'extérieur o bureau o yɛlɛmali de wagati sera an nana ye k'a fɔ depuis 91 fo bi ne yɛrɛ ye maraka ye an fa caman bɛ tunga la an ba caman bɛ tunga la u yɛrɛ t'a dɔn ko baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bɛ yen kuma bɛ k'o jɔyɔrɔ y'u kan hadamadenya kɔnɔ tunga la ka d'a kan Haut Conseil Malien de l'extérieur ka statut a article 4 ko malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ ont le droit de bénéficier en cas de nécessité de l'assistance et de besoin du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ko malien fɛn fɛn bɛ tunga la n'a mago ser'u ma u ni Malien de l'extérieur ka dɛmɛ ka kan dɛmɛ min ni dɛmɛ sugu bɛɛ ɔ Mali kɔnɔ misali la Malien minnu bɛ kɔfɛ an ka mɔgɔw bɛ fatu k'u to tunga la donc a ka d'u ye u su ka don so ka su ta ka taga a ka gɛlɛn su koɲa anw bara bɛɛ jɛ ye su ye kaburu don dugukolo ye fu ye i bɛ se ka wari dɔɔni sara kaburu entretien nka dugukolo tɛ san ka su don yɔrɔ min na ni fɛn tɛ yen an ka bugudaw la i bɛ dugu sen i bɛ su don nka tubabula su donni da ka gɛlɛn ni ko dɔ ye ɔ ni silamɛ sudon cogo de b'i la chrétien sudon cogo de b'i la an ka laada yɔrɔ la sudon cogo de b'i la i balimaw ka kan k'i sudon n'o laada ye n'o laɲini ye nka n'o se t'i ye nanzaraw bara i su bɛ jeni ɔ mɔgɔ min taara tunga la ni faso yiriwali hami ye mɔgɔ min taara tunga la ni balimaw ka baloko ɲuman o hami musaka ɲinini ye ka jɛ a fa kɔ ka jɛ a ba kɔ ka jɛ dugukolo kɔ ka tunga tɔɲɔ kun n'a fɔra ko ala y'o tanya ye ko faw ma se ka garijɛgɛ k'u ɲɛ laban da su kan ka a don danbe laban kɔnɔ o dusukasi tɔ ka bɔ donc ka su ta ka taa n'a ye o kɛra degun ye fa laban caman ye kɛsu sigi ko su kɛsu donc n'anw bɛ bɔ sisan Gajaga an ka tungaladenw bɛ yen an bɛ association sigi ka kɛsu de sigi kalo kalo dɔ bɛ dɔɔnin bila kɔnɔ ni ala ye mun tanya ye u bɛ kɛ ka su ta ka taa n'a ye donc statut du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur prévoit que dans des cas pareils ni malien min fatura kɔfɛ se t'a ye ou bien se t'a ka mɔgɔ ye se tɛ mɔgɔ ye k'a ta su ta ka taa Haut Conseil de ka kan ka wuli o yɔrɔ la parce que Mali kɔnɔ ministère dɔ bɛ yen ko le ministère de la solidarité des actions humanitaires o ministère ka baara de ye nin sugu ye lujuratɔw k'u dɛmɛ sɛgɛnbagatɔw k'u dɛmɛ donc normalement le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur u ka kan k'a ɲini o budget dɔ ka ta k'o bila ambassade kɔrɔ comme fonds social mais ni nin sugu kɛra o fonds social bɛ ta ka su rapatrier ka taga filanan an bɛ se ka to tunga la problème b'an sɔrɔ i bɛ ka mobili boli i bɛ accident kɛ a bɛ bɔ kiri la kungo bɛ se k'i jɔrɔ papier bɛ minɛ i bɛ minɛ i ka papier ma dafa k'u bɛ rapatrier i bɛ se ka kiri sɔrɔ k'i to tunga la donc wagati kɔnɔ ni se tɛ e ye i ma baara daminɛ fɔlɔ walima i ka économie t'i permettre ka avocat ta maintenant o wagati la Haut Conseil kan ka avocat ta k'i dɛmɛ o kiri kɔnɔ walasa i ka hakɛ ye mun ye au moins o ka lakana bin kana k'i kan o se t'i ye ka da avocat dɛsɛ kan donc l'assistance judiciaire malien minnu fana n'u ɲangatira tunga la k'u don kaso la i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ka taa dumuni d'u ma ɲɛnafin bɛ se ka kɛ sababu ye k'u faga kaso kɔnɔ an ka farafinna yɛrɛ ne yɛrɛ ka yala la n y'a sɔrɔ malien 400 de bɛ sunga kaso la Dakar kɔnɔ malien 200 ni kɔ bɛ kaso la Abidjan kelen kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen tunga la caman bɛ sa kaso kɔnɔ ye donc o yɔrɔ la maintenant le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur u bɛ se ka pression kɛ gouvernement kan dɛmɛ bɛ an ni jamana minnu cɛ kiiri taabolo la n'a bɛ fɔ o ma ko coopération judiciaire ka se ka su kasoladenw u yamaruya u ka taa kaso kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko transfèrement des prisonniers donc u mana condamné États-Unis sisan n'o coopération judiciaire Mali ni États-Unis cɛ yan'u k'u ka kaso kɛ yan u bɛ segin ka taa Mali la kaso kɛ Mali kɔnɔ u faw bɛ se ka taa b'u ye ka taa dumuni d'u ma o pression Haut Conseil malien de l'extérieur de b'o baara kɛ donc malien joli bɛ tunga la États-Unis malien joli bɛ tunga la Congo o y'o caman ye i y'a faamu donc ani filanan fana
malien minnu n'u bɛ bɔ yan u bɛ sɔrɔ kɛ yan u bɛ se k'u to tunga la ka baara dɔ dege u ka patron bolo yan lemuru baara mangoro baara sojɔ baara boulangerie baara mécanique baara o dɔnniya min b'u la i b'a sɔrɔ a ka d'u ye ka to usine dayɛlɛ Mali kɔnɔ mais o dayɛlɛli n'i ko i bɛ t'o la o usine papierli da sɔrɔli ka gɛlɛn a démarche ka gɛlɛn jamana bɛ se ni malien minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u kan ka kalo 2 kɛ ka usine dayɛlɛ n'i bɛ bɔ tunga la ka se k'o kɛ dɔgɔkun 2-3 ye pour que ka mɔgɔw jarabi u kana investir faso kɔnɔ donc o caman de fana bɛ yen maintenant le haut conseil des maliens quasiment an fana ba caman t'a dɔn k'u ka baara de ye nin ye parce que an ka mɔgɔw bɛ fatu an bolo yan an yɛrɛ de bɛ su ta ka taa n'a ye an bɛ kungo sɔrɔ yan an yɛrɛ de b'a fɔ ka ta ka kiiri kɛ wa jamana bɛ politiki min kɛ yen an furadama tɛ ɲininka est ce que nin politiki sugu ka d'an ye nin man d'an ye an tɛ ɲininka o la et pourtant le haut conseil des maliens de l'extérieur olu bɛ nafa sɔrɔ bureau minnu b'a kɔnɔ parce que président mana bɔ o bɔ kɛ k'a bɛ taa jamana wɛrɛ bara n'a ni an ka jagokɛlaw kan ka taa walasa o jamana n'o jamana jagokɛla n'an ka jagokɛlaw ka ɲɔgɔn dɔn ou bien k'a bɛ taa n'an ka sɛnɛkɛlaw ye o n'o jamana sɛnɛkɛlaw ka ɲɔgɔn dɔn ou bien a n'an ka jamana usine tigiw bɛ taa n'o jamana usine tigiw ka ɲɔgɔn dɔn n'a taa o taa o la malien minnu ye usine feerela ye usine tigi ye Mali kɔnɔ ani minnu ye sɛnɛkɛla ye Mali kɔnɔ ani minnu ye jagokɛla ye Mali kɔnɔ olu dɔrɔn tɛ malien ye dɛ ko conseil malien de l'extérieur fana bɛ ɲininka ko malien minnu bɛ tunga la ni usine b'u bolo ye malien minnu bɛ tunga la ni commerçant don u b'u to Congo ka taa minɛnw san Chine u to Gabon ka taa minɛnw san Dubaï u bɛ États-Unis u bɛ taa minɛn san Hong Kong ka na feere États-Unis usine b'u bolo olu fana n'u b'a fɛ ka taa la ko conseil bɛ u tɔgɔ di olu fana bɛ don président ka délégation kɔnɔ e kelen bɛ se ka bɔ yan k'i bɛ taa marché ni Chine i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya nka ni Mali président bɛ ka taga a bɛ da dɔ dayɛlɛ i ye o commerçant minnu fana bɛ yen ko conseil ɲɛmɔgɔw de caman fana bɛ Mali kɔnɔ commerçant caman bila o lisi la k'o ye tungala avion ye o fana ye affaire de ye donc fo ka to malien caman bɛ kɔfɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko ils doivent bénéficier de l'assistance administrative assistance judiciaire assistance économique assistance sociale mɔgɔ banna ka su ta ka taa n'a ye socialement mɔgɔ bɛ yen balo t'a bolo siyɔrɔ t'a bolo ko conseil bɛ se ka hali dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ ni samiya nana sisan ka mɔgɔw ka so ci jamana b'u ta ka t'u loger ka dumuni d'u ma o mɔgɔw fana bɛ kɛ tunga la yan u ma baara sɔrɔ fɔlɔ logement t'u bolo jamana bɛ se k'u dɛmɛ k'u loger yan donc il y a énormément de choses qui reviennent au conseil des maliens de l'extérieur donc on voit que baarakɛyɔrɔ b'an bolo mais an ɲɛ t'a nafa la et pourtant an ka impôt bɛ ka minɛ a bɛ ka d'u ma donc kana an fa caman na kunu ko an ka hakɛ de don n'an m'an da don a la an bɛ ka mun ɲini a t'o di an ma bon minnu bɛ a kɔnɔ depuis san 20 san 30 a caman ye cɛkɔrɔbaw ye u échouera tunga la u caman de échouera tunga la donc olu b'a nafa don u b'a kɔnɔ hali so logement sociaux minnu bɛ Mali la a bɛ bɔ ko malien bɛɛ san o san dɔ bɛ bɔ a la ko malien minnu bɛ kɔfɛ donc e bɛ États-Unis tunga la i bɛ Gabon tunga la i bɛ Côte d'Ivoire tunga la i bɛ Guinée tunga la maintenant i b'i ka dossier monter ka taa bila comité de base la olu bɛ dossier in bila ka taa haut conseil malien de l'extérieur ka conférence la olu bɛ sɔrɔ ka taa n'o dossier hakɛ ye ka t'o di donc n'u y'a fɔ sisan ko so 200 bilara malien minnu bɛ tunga la maintenant ni dossier ba 1 taara ou bien 600 o 400 maintenant président de fana b'o dossier feere tunga la denw ma donc ce qui fait que le haut conseil des maliens de l'extérieur résumé a b'i komi an ka syndicat école karamɔgɔw ka syndicat bɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ u ka hakɛ ka d'u ma docteurs ka syndicat bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ gouvernement kɛrɛfɛ u ka hakɛ ka d'u ma sɛnɛkɛlaw ka syndicat bɛ kɛlɛ kɛ gouvernement kɛrɛfɛ dɔ ka bɔ engrais sɔngɔ la jagokɛlaw bɛ kɛlɛ kɛ gouvernement kɛrɛfɛ dɔ ka bɔ dédommagement sɔngɔ la haut conseil fana kan ka bɛɛ kɛlɛ de kɛ gouvernement kɛrɛfɛ pour que passeport ko ka nɔgɔya carte d'identité ko ka nɔgɔya so rapatriement ka nɔgɔya avocat ka ta ka di tungaladenw ma k'u ka papier ko nɔgɔya n'u bɛ taa Mali kɔnɔ voici nakun de ye ka n'u expliquer CDR an ye fɛn caman laɲininkali kɛ Facebook sanfɛ ka fɛn caman ɲininkali kɛ meeting na ni a élection wagati sera o de ye a wagati an ka wuli ka taa an ka laɲini o la waleya ni ka haut conseil carte ta ka association inscrit au conseil la pour que vote don an ka mɔgɔ ta mɔgɔ min n'a bɛ d'abord an bɛ dugu min kɔnɔ degun min bɛ an kan tunga la a b'o degun dɔn a bɛ haut conseil ka baara fana dɔn wa o baara kɛli o dusu b'a kɔnɔ o dɔnniya fana bɛ a la pour que désormais an kana mɔgɔ sugu bɛ to yen o ka don haut conseil kɔnɔ mɔgɔ min tɛ an ka tunga gɛlɛya dɔn an ka tunga gɛlɛya hami tɛ mɔgɔ min na hali n'a hami b'a la a b'a gɛlɛya dɔn nka n'a dɔɔnin tɛ a la i fa y'i ka gɛlɛya dɔn cogo o cogo i fa ye harijinɛ nafa dɔn cogo o cogo i fa ye hala jɔyɔrɔ dɔn cogo o cogo n'a tɛ se bisimila i la a tɛ se k'aw ladon harijinɛ kɔnɔ donc avoir l'amour de la patrie connaître les conditions de vie des gens de la diaspora avoir la volonté de se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie
avoir la capacité intellectuelle de pouvoir plaider leur cause auprès de l'exécutif. Voici le but de ma mission pour bien expliquer l'utilité du Haut Conseil, la nécessité de prendre part au renouvellement du Haut Conseil et pour que nous puissions avoir des représentants dignes à la hauteur de notre ambition afin de bien représenter notre intérêt auprès de l'exécutif. Donc, nous avons ayiwa ne filɛlibaga ni lamɛnbagaw an ka jabaranin ka aw yɛrɛ bɔra sisan a y'an ka mɔgɔba ka kuma lamɛn fɛn min y'a nakun ye a bɔra a y'a fɔ an ka nansarakan na a tilara k'a fɔ bamanankan jɛlen na hakili la bɛɛ y'a faamuya bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la komi wagati y'an ta an tɛgɛ ma sinon question wɛrɛ tun b'an bolo k'a lase an ka fama ma nka wagati y'an ta tɛgɛ ma ni ala ni alakira sɔnna ma inshallah yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Africa Vision télévision kɛnɛ kan ayiwa foli min b'i fɛ i bɛ se k'o lase i filɛlibaga ni lamɛnbagaw an ka jabaranin ka Africa Vision tɔgɔ la ka an lamɛnbagaw a cɛkɔrɔba musokɔrɔba k'u bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ tunga la ala k'a bɛɛ lakana u nana fɛn fɛn ɲini ala ka a sɔrɔli nɔgɔya ala ka an bɛɛ ɲuman segin faso la faso kanu min ye an bɛɛ lase ɲɔgɔn ma ala ka kanu in wolo dusu la dusu min bɛ faso tali nɔgɔya ma ala ka kanu in wolo hakilila hakili man sɔn faso jɔko ɲuman fɛrɛ la ala ka an bɛɛ ka fo ala ka limaniya di an ma ala ka ale yɛrɛ kanu sinsin an dusukun na ala ye bɛɛ da ala y'an k'a ka jɔn ye k'an k'a bato ala ye siya bɛɛ da nka anw ye marakaw ye anw fana ye maninkaw da ayiwa n yɛrɛ ba ye maninka ye n yɛrɛ ba ye keyita ye ne ye kuyate ne ba ye keyita ye n mɔkɛ sansando n'i ye sigiri cɛ tigɛ dɔrɔn dugu dɔ bɛ yen ko baladugu u bɛ ba tigɛ dɔrɔn kɔfɛ sansando u ye n yɛrɛ ba fa ka yɔrɔ ye donc nka a taara tunga la ala y'a garijɛgɛ fɛn bamananmuso la ka ne ba sɔrɔ ne ba fana ala y'o garijɛgɛ maraka la o y'a to u kisira o kuma o faamuna an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ an b'i fo ka i waleɲuman dɔn n tɛ se ka fɛn f'i ma nin yɔrɔ la ka d'a kan ne yɛrɛ fana ba ye masara ye donc ne ye masaramuso den n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma aw k'an bɛɛ si merci beaucoup